An balimaw aw ni ɲantuma aw balimamuso madame Sisi Ramata Sisoko a n'aw ba tanti Ra ka bɔ Atlanta États-Unis ye ɲɛ wo hoibani bonjour madame et monsieur a kun kɛra fama ye kosɛbɛ vraiment an bɛ hakɛto ɲini ɲɔgɔn fɛ wula a kun kow cara dɔɔni nka vraiment an bɛ fɛ ka aw bɛɛ fo aw ka weleliw n'aw ka duwawuw la a diyara n ye a bonyana ma ayiwa donc bi n bɛ fɛ ka kuma sujet dɔ kan min je trouve que c'est important walsa an ka se ka ɲɔgɔn sɔn hakili la je me suis dit que tuma dɔ la kow ka ca violuw bɛ kɛ yan fɛ denmisɛnninw fagaliw bɛ kɛ yan fɛ siyɛnniw bɛ kɛ yan fɛ donc tuma dɔ la c'est pas facile an ka kuma bɛɛ kan nka fɛn dɔ bɛ an bɛ kuma kan walasa an ka ɲɔgɔn sɔn hakili la mais comme aw yɛrɛ b'a dɔn kuma ka gɛlɛn ni kuma sen fa n donna maa o maa gasira a tigi k'a kɛ to n ka but tɛ ka mɔgɔ dɔgɔya ka mɔgɔ clasher ka mɔgɔ jigin non pas du tout n b'a kɛ fɛn kelen de kama o ye mun ye pour que k'a lajɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔn hakili la ka se ka jamana lataa ɲɛ cogo min o kɔnɔna na an bɛ se ka don dɔ gasi la vraiment n bɛ hakɛto ɲini aw bɛɛ fɛ sani n ka kuma n'aw ye aw ka kɔrɔ ni n ye o n ka kɔrɔ n'aw ye o aw ye cɛ ye o aw ye muso ye denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba ça n'a pas d'importance a bɛ yafa n ma ka yafa n ma kosɛbɛ n'o y'a sɔrɔ n donna aw gasi la mais n b'a kɛ fɛn kelen dɔrɔn de kama jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min donc jamana bɛ taa ɲɛ nka n bɛn'o ɲɛfɔ aw ye cogo jumɛn n bɛna ɲɛfɔ ni biologie an b'a fɔ o ma ko la biopolitique donc bi ta science bɛ politique kan mais a bɛ biologie kan plus ka fila fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ o bɛ se ka baara kɛ cogo min ɲɔgɔn fɛ kuma fɔlɔ ye mun ye n bɛna kuma cancer de kan a b'a fɔ o cancer ni politique ya parce que cancer ye bana min bɛ adamaden farikolo kɔnɔ mais cancer bɛ se ka kɛ bana ye dans une société ka kɛ politique fana kɔnɔ min bɛ kɛ a bɛ komi cancer o kama n bɛna cancer ɲɛfɔ cancer ye mun de ye cancer o ye ni mɔgɔ farikolo kisɛ parce que kisɛ de bɛ mɔgɔ fari kɔnɔ an b'a fɔ o ma ko cellule n'i ye fɛn o fɛn ta diɲɛ na san'a fɛn ka kɛ danmafɛn ye o kɔrɔ ye nimanfɛn ye fɛn dɔ de faralen kan nin tɛ minnu na an b'a fɔ olu ma comme atome olu atome an b'a fɔ o ma ko l'unité de base de la matière fɛn o fɛn ye fɛn ye min bɛ se ka maga la hali n'a tɛ balo la kisɛ dɔ de b'a la min farala ɲɔgɔn kan an b'a fɔ o ma atome n'olu atome farala ɲɔgɔn kan an b'a fɔ o bɛ molécule former min ye fɛn fila ye minnu fana caman bɛ ɲagami ka kɛ compound ye ka sɔrɔ ka kɛ des grandes molécules an b'a fɔ o ma ko macromolécules olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka organelles kɛ cellule fɛnw kɔnɔna ka fara ka nin créer an b'a fɔ o ma ka nin da an b'a fɔ o ma ko cellule adamaden farikolo bɛɛ dilannen bɛ ni cellule de cellule sugu bɛɛ kolo cellule bu cellule nerf hakili cellule a bɛɛ de cellule bɛ yen mais cancer kɔrɔ cancer y'a de sisan ni cellule dɔ b'i fari la n'a kan ka sa a bana ka sa munna a kan ka sa parce que kabini don min cellule yɛrɛ bɛ da cellule o cellule n'a dara a sa don de bɛ da fɔlɔ sanni a dilanni ka da o kɔrɔ ye n'a dilanna komi a bɛna dilan sini sisan a bɛ fɔ a bɛ dilan sini a bɛ sa yanni tile 15 cɛ a bɛ komi adamaden ala b'an da a b'an dan cogo na an sadenw bɛɛ calculer ka man na donc cellule fana c'est déjà génétique a bɛ gène kɔnɔ k'a fɔ ne nin nana a bɛ bange bi wa a bɛ sa bi généralement cellule bɛɛ b'o kɛ n'i nana i b'i ka kalo 4 kɛ i bɛ taa parce que n'i ye jeli kisɛ ta sisan an b'a fɔ o ma ko les globules rouges joli kisɛ bilen min bɛ mɔgɔ fari kɔnɔ parce que joli fana kisɛ de b'a kɔnɔ o kisɛ a bɛ kalo 4 de kɛ n'a ye kalo 4 o bɛɛ b'u yɛrɛ faga u bɛ sa cogo min an b'a fɔ o ma ko apoptosis programme cell death la mort programmée la mort cellulaire programmée o kɔrɔ ye programme de don min a b'u kɔnɔ déjà u bɛ sa mais cancer ye mun de ye n'a sa don sera a bana ka sa a bana ka taa ko n tɛ taa a kelen bɛ kɛ 2 ye ka kɛ 4 ye ka kɛ 8 ye ka kɛ 16 ye ka kɛ 32 ye ka kɛ 64 ye an b'a fɔ o ma k'a bɛ multiplier ka kɛ komi banakuru an b'a fɔ o ma ko tumeur n'a kɛra tumeur ye o de bɛ bonya k'a tigi faga n'a kɛra tumeur ye a bɛ se ka bɛ dan yɔrɔ kelen na o tɛ mɔgɔ faga mais n'a kɛra tumeur ye banakisɛ minnu yɛrɛ bana ka sa olu fana de bɛ b'u place la ka taa bana kisɛ wɛrɛw bara ka taa fari kisɛ wɛrɛw bara k'a fɔ ye hey ne bana ka sa i m'a ye n bɛ kan ka marcher aw fana k'aw ban a bɛ taa an b'a fɔ o ma ko métastase
a bɛ bɔra dɔ la a bɛ taa yɔrɔ dɔ la k'olu fana bana donc cancer ye mun de cellule bana farikisɛ min bana ka sa n'i bana ka sa n'i sadon sera i bana ka sa n'i ta don sera i bana ka ta n'i ban don cɔrɔ i bana ka ban i bɛ kɛ bana de i fari yɛrɛ kɔnɔ alors que ɲumanya la i kun ka ɲi o ni politiki yɔrɔ jumɛn a bɛ k'a faamu kuma nacogo a bɛ k'a faamuya k'a fɔ ni mɔgɔ min sigira fanga na i nana k'a fɔ k'i bɛ san 3 san 5 k'i ka taa i ka fanga la n'i ye san 5 ka san 10 ka san 15 kɛ i ka waati min banna i sigili a tɛ ɲɛ jamana ma munna parce que n'i ka waati tɛmɛna jamanadenw dusu min b'u kɔnɔ ka baara kɛ o dusu tɛ kɛ yen parce que an b'a fɔ min ma ko inspiration ka mɔgɔw pousser ka wuli ka baara kɛ k'u nin di i tɛ se k'o kɛ munna parce que i ye layidu dɔw ta i m'olu se i ye kuma dɔw fɔ i ma se k'u kɛ o kɔrɔ tɛ a ka di a man di dɛ a ka di ye mais i tɛ se i m'a faamu ou bien a ma kɛ jama cogoya la jama bɛ min minɛ a ma k'o cogoya la solili fana ye fari kɔnɔ n'a y'a ka baara kɛ ni baara waati banna n'o y'a sɔrɔ a tɛ kan ka baara kɛ ka ɲɛ a bɛ sa joona n'a bɛ kan ka ɲɛ a b'a sa don kɔnɔ o kɔrɔ ye performance tubabukan na i jijali baara la i ka résultat i bɛ baara min kɛ nafa min bɛ i ka baara la o nafa de b'a to i farikolo yɛrɛ b'a fɔ nin nafa ka bon an k'ale to yen nafa ka bon fara tɛ bɛ se i tɛ se ko ye nafa ka bon i bɛ se ka tɔw la baara cogo min a b'a fɔ min ma inciter le peuple inciter les autres cellules à travailler o de kama ni posting ni min bila bi c'était pour vous dire seulement que k'a fɔ jamana ka kɛ 15 millions 17 millions bɛ jamana kɔnɔna na e kɛ mɔgɔ dɔw ka se ka kariya k'a fɔ ni karisa tɛ jamana tɛ jɔ ni karisa sara dun ou bien ni karisa mana dun mun kɛra jamana na ça veut dire que mais c'est très dangereux nin ye kojuguba de ye o kɔrɔ ye ni mɔgɔ min bɛɛ bɛ yen bɛɛ bɛ taa école la bɛɛ bɛ kalan kɛ an bɛ dumuni kɛ an bɛ ji min mɔgɔ si hakili dafalen tɛ k'a fɔ k'i bɛ jamana mara fo mɔgɔ kelen pewu munna parce que mɔgɔ dama min bɛ yen olu bɛ kan ka profiter o la quoi donc an ka sabali ɲɔgɔn ye an k'o dabila a kɔni b'a dɔn an caman bɛ kan ka kuma an tɛ place ɲini na an tɛ wari ɲini na an tɛ foyi ɲini na an bɛ fɛ jamana de ka jɔ kɔngɔ ni minɔgɔ poussière ni tɔgɔ ni soso ni dimɔgɔ o de y'an ka problème ye o kama an bɛ fɛ ka nouveau souffle de sɔrɔ c'est comme fiɲɛ kura pourquoi an mago bɛ fiɲɛ kura la parce que n'i ye fiɲɛ kura kɛ i bɛ hakilinata kura di i bɛ dusu kura di i bɛ fɛn kura di o kɔrɔ ta i mago jama mago t'i la yɔrɔ dɔ wɛrɛ la i bɛ se ka baara dɔ kɛ min t'o ye o de kama pour être spécifique ne b'a ɲini aw fɛ an ka a lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ min kan ka kɛ i bɛ ka nana a san 5nan de ɲina ye mɔgɔ minnu bɛ kuma ni théâtre bɔ la aw tɛna supporter ka tɛmɛ ne kan aw tɛna an ma campagne ka tɛmɛ ne kan je vais dire que n tɛ don détail la ici parce que nin t'o kuma yɔrɔ ye quoi n y'a supporter parce que n dara la k'a fɔ k'a bɛ se ka jamana jɔ n ma tugu a kɔ fɛn wɛrɛ kama quoi jamana jɔli min kɛra a ye san 5 min kɛ a niyɔrɔ a y'o kɛ sisan a niyɔrɔ de banna jamana baara la niyɔrɔ banna mun na parce que bɛɛ n'i nadon ni tadon de don Jacob Zuma min y'a ka retraite ta o don ou bien Hollande min ko k'a m'y présenter an ka fisa n'olu ye comme jamana c'est parce que u y'a ye ko pas parce que u tɛ fɛn faamuya ko ye pas parce que u tɛ se ko ye olu jɔyɔrɔ n'u jɔcogo n'u cogoya n'u hakilinata o de tɛ kan ka taa jamanadenw jimi sira fɛ quoi a bɛ se ka k'i jo yɛrɛ don mais jamana de an t'i ye ten donc n'an t'i ye i bɛ taa yɔrɔ la min i nafa ka bon a bɛ se ka bɛ taa kɔfɛ ka kuma dɔw fɔ an ye min an yɛrɛ b'o mɛn o de kama ne bɛ fɛ ka ɲini aw fɛ bi n tɛ kan ka candidat supporter parce que pour moi des milliers de gens peuvent être des candidats potentiels, peuvent être des bons présidents, peuvent bien diriger le pays. Ma ba kɛmɛ de bɛ Mali la minnu bɛ se ka Mali diriger très bien sans hésitation. Aw yɛrɛ minnu bɛ ka kan filɛ aw caman bɛ yen aw bɛ se ka kɛ président ye mun de ye jinɛya tɛ wɔkuloya tɛ foyi tɛ ni George Weah bɛ se ka kɛ Libéria président ye un jeune ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka kɛ Thomas Sankara ninnu bɛ kɛ président tɛ jinɛya ko ye o hakili ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka dusu don maaw kɔnɔ jamanadenw kɔnɔ u ka baara kɛ donc kɛlɛko tɛ foyi tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ min bɛ jamana diriger ni mɔgɔ kelen tɛ o ye dɔgɔyali de ɲɛfɛ jamanadenw yɛrɛ ma quoi an yɛrɛ man ka sɔn nin kuma yɛrɛ k'a fɔ ne kɔni a kun bɛna ne kunkolo de dimi sɔgɔmada in na comment on peut dire qu'un pays n'a pas quelqu'un pour diriger
Non, il y a des milliers de gens qui peuvent diriger. Donc, en banini, en balmaké, en koroké fait, ibeka, ni beka ngani message de la main, quel est côté, amignon donc, quel est côté quoi, j'attends que quel est côté, je n'ai rien contre quelqu'un, you know, je peux même pas avoir quelque chose contre quelqu'un parce que, you know, ça n'a pas d'importance. Mais pour qu'on Mali jo, ça va prendre du courage. Le courage de faire quoi? D'avoir confiance aux autres qui ont la capacité intellectuelle, morale, physique, à hakilina be bolo, à dusu bu kono, à fanga bu nina. Et ala munu yira isan biduru ye, mes amis, kumere dimu ni kungolo dimu amne yaniya. Imagine toi ka sa mwani sa bisa ba faran chika. Mais ce serait difficile. Comme il y a fait kungolo zema fana cellule de. Moi mo cellule be korodi. Ça ko bi kwisa be koro. Na korola ateka baraka ateka miri. Pour les banamiso be chaye dala. Ya klibe nyina dondoni ya fe fanga be ban. No kera iba to dobulo fanga be mina mi se ka joka jabana jo. Donc franchement ba nyina fait comme inte faka minute djanya. Ni une vidéo que pour vous montrer que il y a la politique, il y a le cancer politique. Politique be ke mi munu nganga tanu tatuma sero bana kata jamana be bi. O de cancer adama di yere fali kono. Isa kuma sere masa ibike flani tai ibike tumeur ibike bana kuruye iba tigi faka. Doni mo mun tatuma sira. Fonctionnaire mun ka retraite tuma sira. Président nganga ta c'est pas la fin du monde. Tu peux même déclarer qu'à Fombeta, mi fait de kan na mi se ka ninke apseka ninke ki hakilata ni jamana joli do. Parce que jamana joli be kono. Et je n'en doute pas. Hein. Je ne suis pas en train de mettre en question. Nte kan ga joro ka fo douter quoi. Ka fo ni me ka mali fa te mali. Ah bebe mali fi chwala. Mais fait o te kelenyo quoi. So o irali te kelenyi. Anga minge san ka hakilata o faranyonka ka fo nywani. Jo mi se ka jamana injo. Akachan. Dobe tamimba jo. An bebe tuga atigi ko an ba jo ɲɔgɔn fɛ. Président kɔrɔ minnu be minnu yɛrɛ tɛ kuma fɔlɔ quoi. C'est quoi, imagine toi des vieux et bɔra la nin ba la o tɛ kuma o bɛ datigɛ. Ce n'est pas des bons exemples. O tɛ se ka anw yɛrɛ pousser anw ka baara kɛ quoi. An b'a fɔ ma ko inspiration. A tɛ se ka anw inspirer. Parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ bonya fɔlɔ n'a ye jogo dɔ yira la min b'a to i b'a bonya. Donc jogo dɔ bɛ n'o yira la i b'a fɔ a tigi karisa bɛ kan ka nin kɛ ça n'a pas de sens. Donc o bɛɛ kama a ka gɛlɛn aw ka jamanadenw inspirer. Les ministres qui sont là-bas ou bien les entourages et autres là. Mais mamie fana foye cancer là. Pendant que cancer celui qui a vocal était ça, multiplié. Do fana de cancer celui entourage là. Ou be hali dumini dama wala ka balu. Entourage ya bo jatimne. Ou le be joli dama. To joli be na ni joli nana cancer là. Ou ba to abe dumini ka faka bonya tukuni. Donc cancer politique mui. Jamana nyama min ka tatuma sera abana kata. Et que jamana do mba ko munu be kan jido koro ka jeli do ma ka dama wasa ka balu no ye parce que mo damani be munu be kan profiter du système. Donc ba de la ou fait ba de la obé de fait anganjija ka fo en croquet au fado ça ka boido mais un grand frère de don quoi. On l'aime bien, hein? Malien kain quoi, be fait il y a aucun problème entre les gens, c'est même pas quelque chose de sérieux. Seulement ambe jamana fait trop. Ambe mali fait ambe malien dun fait. Ambe fait jamana ka jo. Ambe fait mauku hakil nata fara nyonka. Ukama ika jatemine. Malien on kacha. Manyana mon kacha. RPM kono ou RPM ko fa mo kacha. Ika fo iti présenter. Ika doni ninga est-ce qu'il qui présenter bi supporter ou contre whatever. Pour que doka sigi mimi se ka souffle kuma kura dama. Même si on galvaniser, on se ka barakie, on ga dusu kurata, sinon on décourage l'undu. Parce que sera une sera numante, galon nyagami chouani a chaira. Donc franchement, nous devons même gâcher le béa que tout. Quel est côté, doalité, fouité, jamana joke madidu. Donc franchement, allez c'est ça, on va continuer la lutte. Nous devons même gâcher le béa que tout. Bien de choses à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.